Hello everyone. I find myself in the island of the island of Skye in Scotland, and um, in the next days we are wrapping the week of chloride, and I think it's necessary to speak some things. But I decided to do this live, not knowing what is that thing that we need to discuss. Hola a todos, estoy en la isla de Skye, en Escocia, y estamos terminando la semana de cloro, nuestro camino de alquimia, y creí que era necesario hablar de algunas cosas, aunque no sé cuáles son esas cosas necesarias a hablar, pero decidí hacerlo este live sin saber. One of the things that I wanted to share with everyone since the eclipse that just happened in Iceland is that so many things happen, so many things have changed within me and in the structure of the path that we are doing. And I was always concerned about what do I have to share with all of you? What are the things that I have to share? Because in my inner standing of things, I exist because I have been explaining you everything. I have designed everything that I did in my life with the key of explaining how the universe works, what are my memories, explain every step of the way of everything that I do. So I've been carrying that burden a lot. Even when I am not sharing anything, I'm constantly thinking about what should I share to everyone, because it's too much happening. Desde este eclipse, algo que se ha movido dentro de mí y se ha ido transformando dentro de mí, me ha tenido pensando todo el tiempo en qué es lo que, de todo lo que me viene pasando, de todas las cosas que se van transformando dentro de mí, cuáles son las cosas que realmente tengo que contar a todos, cuáles son las cosas que debo contar, porque hay como una carga, un peso sobre mi conciencia de que yo soy y existo porque les he estado explicando todo desde el principio, sobre el universo, sobre lo que me pasa, las aventuras. Entonces, aunque a veces desaparezca, tengo como esa carga interna de qué es lo que le tengo que contar a todos, les tengo que explicar cada detalle, y eso es un peso constante. However, since this eclipse, I have more strongly the concept of what the covenant of salt was, this connection between sodium and chloride. Sin embargo, desde este eclipse tengo como mucho más presente lo que significa el acuerdo de la sal, que es este acuerdo del que venimos hablando entre el sodio y el cloro. I realized during the eclipse that not every element can share a bond, an electrical bond with sodium, or not everyone can share an electrical bond with chloride, because they are toxic. So every element has a specific
a specific combination with a specific information that can shape a reality, can shape an element, can shape a medicine. But if you mix it with with another one that has the same amount of electrons or the same amount of charges, you can become toxic for many. Evil even. Like arsenic. Arsenic can be good for certain things, but it can kill you slowly in another amounts. Durante este eclipse, una de las cosas que me vino muy fuerte relacionado a la alquimia fue que la razón por la cual el sodio y el cloro logran hacer la medicina de la sal es porque el uno y el otro tienen exactamente lo que necesitan del otro y encontraron estabilidad. Pero hay otros elementos químicos que no pueden hacer correcta alquimia con el cloro o con el sodio por separado, porque sus potenciales, sus electrones, sus cargas no combinan. Entonces terminan convirtiéndose en venenos, en algo tóxico. Y como por eso no todos los elementos se combinan entre sí, porque no tienen la misma carga. And so I learned that that when one element, like myself, wants to give a proper answer or a proper story for everyone, it is a very tiring process, because what I'm just doing is to intoxicate most of you. Y una de las cosas que entendí de mí siendo un elemento es que a veces cuando trato de compartir demasiado termino siendo tóxico para la mayoría de todos ustedes. Entonces no siempre compartir todo lo que me pasa es realmente sano. So not always to share everything that happens is really healthy. En el momento en que trato de compartir ciertas cosas que son muy naturales para mí, para otras personas pueden ser completamente demoníacas, cuando en realidad yo no lo veo así. For example, some things that I might be willing to share, for most of people could be even dark, when for me maybe it's completely normal. Y estuve yendo por ese camino interno, entendiendo por qué necesitamos tantas personas compartiendo diferentes cosas. And I've been like rolling around with this idea of understanding why we actually need different people sharing different things. El problema está cuando creemos que un elemento es malo. The problem begins when we believe that an element is evil. En realidad no hay ningún elemento malo, solamente no están siendo correctamente usados. Actually, there is no evil element in the periodic table. There are just elements that have been not used in the right way, in the right amount. Nosotros, o sea, yo viajando, a veces pongo fotos de lugares, de cosas, que parece más un viaje de turismo a veces, pero por detrás están pasando miles de cosas.
So sometimes I post some pictures that they look like it's tourism, but actually behind it there are millions of things happening. Y a mí me encantaría poder hacer un video en cada circunstancia para contarles paso a paso qué está pasando. And I would love to make a video to all of you in every second of things that are happening, so I can share with all of you. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que puede ser totalmente tóxico. But at the same time I realized that it can be very toxic. Tóxico para mí y para todos ustedes. Toxic for me and for all of you. Y que a veces las historias que voy viviendo requieren un proceso de comprensión antes de poder ser compartidas. And of course, many of the stories that I am going through, they require chewing them, understand them in a different way until I can actually share the essence of it. Básicamente estoy tratando de hacer alquimia con todas las historias y las historias pasan todos los días. So basically I'm trying to do alchemy with the stories, and the stories are happening constantly all the time. Pero en este eclipse entendí algo muy interesante, personal. But in this eclipse I understood something very, very interesting, very personal. En Islandia tuve que conducir 7 horas para ver el eclipse en un lugar llamado Asgardur. So in Iceland, I had to drive 7 hours to get to the point where I wanted to watch the eclipse, which is a tiny village called Asgardur. Y cuando llegué ahí, estaba tan cansado que los 2 minutos del eclipse fueron los únicos 2 minutos que logré dormir. And after driving 7 hours and climbing a mountain, the 2 minutes of the eclipse were the only 2 minutes that I managed to sleep deeply. Fueron 2 de los minutos que más profundo dormí en mucho tiempo. Fue como un descanso completo bajo la sombra del eclipse. So it was like an amazing resting under the shadows of the eclipse. Y sentí una reprogramación enorme. Hace mucho tiempo que vengo sintiendo la pineal como cansada, como que la siento con ganas de sacármela y ponerla fuera. Y el eclipse me la ajustó. Sentí como un ajuste muy importante y la pineal se me relajó. So during that rest, during the eclipse, it was these 2 minutes that I finally fell asleep. I could feel the pineal gland resting for the first time in a long time. It's been for months that I can feel my pineal gland like bothering, like I want to take it out and leave it away. But during the eclipse, it was like adjust, and I felt amazing. Y me di cuenta de algo muy importante en mi proceso. And I realized in that moment something very important during my own process. Yo nací un 4 de agosto de 1987, pero no nací porque quise nacer. Nací por cesárea, porque el médico de mi mamá se tenía que ir de vacaciones. Entonces apuró la cesárea, apuró el corte para sacarme antes de tiempo, solo porque tenía vacaciones. So what I understood in that moment of those 2 minutes of nap was that I was born on August 4th, 1987,
but not because I decided to be born that day and it was a natural birth, but actually was because my mom's doctor had to go on a holiday, so he decided to do a C-section on the 4th. So it was not my time to be born. It was like pushed. Y yo recuerdo muy bien ese momento. I remember very well that moment. De hecho, hasta recuerdo la cara del doctor y todo. So I even remember the face of the doctor and everything. Y durante el eclipse, recordé que cuando yo era pequeño, cuando yo era chiquito, le decía a algunos amigos o a mi mamá que mi cumpleaños real era el 12 de agosto, no el 4. Que yo tendría que haber nacido el 12. De hecho, en algunos lugares hasta lo he escrito como fecha de nacimiento, 12 de agosto. And during the eclipse, I realized something that I used to say when I was a kid to friends or my mom, that my actual birthday was supposed to be the 12th of August. I was supposed to be born the 12th of August, naturally. So even sometimes when some people have asked, or some websites have asked me, what is your birthday? I put August 12th. So what I think that's my birthday. That was my birthday, supposedly. Pero entendí algo muy interesante en ese instante, que fue el haber nacido antes de tiempo. But in that instant, I realized something, which is to be born before I was supposed to. Lo cual, en mí personalmente, me generó el no haber estado listo para salir adelante, no tener toda la información programada, y en mi madre, obviamente, el no poder crear de verdad, no poder dar a luz. And of course, in my own personal thing, I realized that I was not ready. I needed 8 more days to actually finalize something inside of me. And in my mom's process, of course, it was not being able to give birth, to create life by herself, by the process. Y bajo el eclipse fue un momento de reajuste, de poder realmente terminar de nacer. And under the eclipse, it was a process of adjustment that allowed me to actually be born. Finally be born in the right way. Y me di cuenta que los 8 días que me faltaban por nacer me dieron la oportunidad de tener una carta astrológica que me hacía todo el tiempo querer explicar por qué no habíamos nacido bien. Explicar el universo, darles explicaciones a todos, ser el guía, el líder o lo que sea. So being born the 4th for me was like, okay, I have these 8 more days where I have to explain everyone why we have been born in the wrong moment, why we are out of time, and we need to repair all this. We need to, so I had this thing that I needed to be the guide, the teacher, whatever, that would guide everyone to learn that we are in the wrong moment of birth, that something is wrong in the universe. Entonces, esos 8 días fueron los que esos 8 días antes son los que me programaron para
ser el educador que está todo el tiempo pendiente de que todos entiendan todo. So those 8 days that I was born before is what created in me this personality that is constantly trying to guide everyone to understand the everything, to understand the whole picture, and to give explanations to everyone so everyone understands. So it's like a thing that I need. I have to explain everything to everyone so we can understand what we are doing. Pero este renacimiento, el renacimiento del 12, me hizo entender por qué sentía esa presión y a la vez dentro mío, del otro lado, sentir, no tengo que hacer eso, no quiero hacer eso. ¿Por qué no quiero hacer eso, pero lo hago todo el tiempo? So it was very interesting to have this inner conversation during the eclipse about I need to explain this to everyone, and at the same time something within me saying I don't want to explain nothing to anyone. But during the eclipse I realized why that. Y en la sombra del eclipse la explicación fue que el proceso de profesor del 4 de agosto, ese proceso por el cual me hice conocido, explicar el universo y demás, se estaba terminando. Era como si fuera mi cuarentena de Matías Gustavo de Stefano, ¿no? De hecho, estoy empezando a vivir mis 40. So the feeling under the eclipse was that all that need of explanation, of giving, of being accepted by giving the answers, all of that was the final process of a quarantine. A quarantine basically is 40, a cycle of 40. So I'm starting my 40 years old. I'm starting to live it. So basically my first stage of life is ending with that system. Y este 12 de agosto fue como que empieza una nueva cuarentena. And this August 12 is like if it begins another new quarantine. O una realineación, a realignment. Y al día siguiente, alguien le preguntó, yo estaba canalizando y alguien le preguntó a mi yo superior, a Jan, ¿cuál es tu nombre? So the next day I was channeling and someone asked my higher self, Jan, what is your name? Porque obviamente nosotros lo llamamos el tejedor, because of course we call him the weaver. Entonces, si eres el tejedor, pero ¿cuál es tu nombre? So the question was, you are a weaver, but what is your name? Y su respuesta fue, tengo miles de nombres, pero ninguno es mío, porque el momento en que tienes un nombre, estás atado, anclado a un tiempo y un espacio, y eres esclavo del tiempo. So his answer was, I have thousands of names, and I don't choose any of them, because once you are given a specific name, you are anchored and trapped and chained in time and space. Básicamente como si el nombre fuera una vibración que da una coordenada. Basically like if the name is a vibration that gives you a coordinate. Y en ese instante me dijo, por eso en esta nueva cuarentena debes dejar de ser Matías Gustavo de Stefano. And in that conversation within, he said, that's why in this new quarantine you have to stop being Matías Gustavo de Stefano. Matías Gustavo de Stefano es ese guía
que intenta explicarlo todo. So he said, Matías Gustavo de Stefano is that guide that tries to explain it all. A partir de ahora, solo tienes que ser Mati. From now on, after the eclipse, you just have to be Mati. Y ¿por qué Mati? Porque Mati en griego significa ojo. And why Mati? Because Mati in Greek means eye. Entonces me dijo, para poder ser el observador de todo, no el que cuenta solamente, sino el observador, te tienes que convertir en un ojo. And he said, so in order to not to be anchored in one reality, you have to become the eye that observes reality. And Mati is eye. Y cambiando ese punto de vista, puedo crear mi medicina. And changing that point of view, I can create my medicine. Entonces, por eso hay muchas cosas que no las puedo contar. That's why there are many things that I cannot tell. Y no porque algo me la prohíba, sino porque es imposible. Las cosas que pasan son imposibles de transmitir muchas veces. Y a veces pueden generar conflicto interno. So most of the things that happen are happening in every trip that I do are too much and can be very tricky and confusing if I just share them like this. Entonces confío en que todos entienden que se requiere un proceso para poder compartir una medicina y no hacerla veneno. So I think that everyone will actually accept or understand that it takes a while to wrap a story so I can share it as medicine and not as poison. Yeah. La última vez que estuve en Escocia, mucha gente compartió parte de un proceso de agarrar un veneno para convertirlo en medicina y todos se quedaron con el veneno porque nadie preguntó sobre el resultado. So the last time that I was here in Scotland, most of people filmed and uploaded videos of me doing the process of taking a poison to turn it into medicine. But everyone just filmed the poison process. And everyone stayed with the poison instead of understanding what was the medicine. Y por eso creo que es tan importante que el proceso de construcción, de alquimización, no siempre se muestre tanto. Porque puede generar confusión. That's why I think, now being in Scotland again, how important it is to not to share everything without having done the process, because it can confuse a lot. Las ceremonias que hicimos en mayo, acá en Escocia, nadie me preguntó directamente. Sí, hubo gente que me preguntó directamente qué estaba pasando, por qué se hizo eso, y yo con naturalidad respondí cuál era la medicina que estábamos creando y se entendió. Pero cuando una persona quiere compartirlo todo, cuando las personas quieren compartirlo todo
sin hacer todo el proceso hasta la medicina puede generar mucha confusión venenosa. Expandir más veneno que medicina. But when people want to film or share things before the process it's done, before the whole alchemical thing happens, so it's more likely to share the poison than the actual medicine of it. So there's been people that came and asked me, what were you doing, why, and so on. So I explained exactly the alchemical process that we were doing in Scotland. But not everyone dared to ask why or what. Por eso mismo, muchas de las cosas que voy haciendo no las comparto del todo y a veces pongo claves, códigos. So that's why many of the things that I'm doing, I don't share them from the very beginning, or I share some codes. Y algunos códigos no tienen ningún sentido. And some of those codes makes no sense. Pero tienen una razón por la cual no hacer sentido. But they have a reason of why they make no sense. Así que bueno, quería compartirles eso, quería compartirles este pensamiento. So I just wanted to share with all of you this thought, this idea. Y pedir a todos paciencia por no estar compartiendo todo el proceso alquímico por el cual yo estoy pasando. And also ask for all of you to have patience until I can share all the alchemical process that I'm going through. Mientras tanto, todos tenemos que hacerlo, ¿sí? Por eso día a día estamos compartiendo la activación de cada día. So, and we are all doing it, so that's why every day we are sharing step by step the alchemical process that we have to do within. Así que sigan el camino de alquimia porque tenemos mucho trabajo por delante. So follow the alchemical journey because we have a lot of work ahead. Todavía nos quedan 2 años y medio. We still have 2 years and a half ahead. Así que gracias. Thank you.